السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لابورس ماروكان. اليوم هذه الفيديو الثالثة اليوم إن شاء الله ديال اليوم الجمعة 14 ماي. الفيديو هذه الثالثة إن شاء الله غنتكلموا على ميكرو داتا إي ديسواي. هاد جوج لي زاكسيون اللي هما عليهم بزاف ديال الطلب ولا سور انترنت اي باغ لي تريدر اي باغ لي انفستيسور والناس اللي مهتمين بالبورصة. Aussi, من جوج ديال لي زاكسيون اللي كانوا ريسامون فيهم بوكو دوغمونطاسيون دو بري. غادي نشوفوا فين وصل البري دابا وشنا هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين، واش بروبابلمون ا كور تايم كاينين دي زوبورتونيتي باش اللي بغا يركب في القطار حتى هو يركب، او لا يفو ديسوندر ولا خصنا نهودو من القطار كما تيقولوا. اوكي، نخرجوا من لاكسيون لي زاكسيون. اول حاجه قبل ما نمشيو نشوفوا هادوك لي زاكسيون، نشوفوا دابا هاد الورنين لافيرتيسمون. سي اون فيديو بور انفورماسيون جينيرال يونيكمون، كتحتمل الخطا والصواب، وان القرار البيع والشراء يبقى مسؤوليه الخاصه ديال كل واحد اللي تيشوف هاد الفيديو، ماشي ديال قناه لابورس ماركان، ماشي المسؤوليه ديالي انا. اوكي، دونك هذا الورنين. ابري سا اون فالي ان شاء الله نشوفوا لي دو زاكسيون اللي غادي نشوفوا. نبداو بميكرو داتا هي الاولى. توجور غادي نمشيو نشوفوا لاكسيون تري لون تيرم. كيف كنشوفوا يسي بارتير ديال 2016 الان فلاكسيون الي اون فو comme on dit en bon français. Elle est en feu. On voit ici les moyennes mobiles. aucune indication que le momentum est شحال طلعنا من هذاك الوقت الآن 5 fois 500% من 2016 الآن. اوكي، دونك ça c'est 2016 الآن شي تقريبا في 5 سنين دوبلينا لا فالور ديالنا بخمسة المرات مينيموم اي 12%. اوكي، ça c'est très important, très intéressant à observer. واش l'action باقي فيها un peu de jus، باقي فيها le rendement ou pas, on sait pas. donc كانت déjà plusieurs niveaux كنا نشوفوا هنايا في الباسي. هنايا كنا طالعين، وقع واحد plusieurs تقريبا شهر من 2018 العام كله كنا تقريبا غاديين في غير في واحد الاتجاه اوريزونتال. من بعد طلعنا واحد شويه 2019 بقينا غاديين اوريزونتال، طلعنا تقريبا هنا 2020 يعني الكوفيد هذا هو اللي دار هذا لو شونجمون كامل ايسي. وي دوبي الكوفيد احنا دائما في ان توندونس اوسيار تري برونونسي. كنشوفوا لي اكسكوزي موا هاد لوتي هذا فيه مشكل. كنشوفوا هنا ايسي les moyennes mobiles à 7, 20, 50. هادو في المانتلي quand même sont très très on va ajouter un peu le donc كيف كنشوفوا les moyennes mobiles ici فهم كلهم كيبوانتيو en haut. les distances بيناتهم très très grandes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de momentum في l'augmentation de prix. depuis دابا دوبي شهر واحد 2021 وصلنا لو بلو هو ايسي. من بعد بقينا في واحد زون d'attente un petit peu, un petit repos comme on dit, un petit l'action a temporisé un peu, on attend. donc ما تنزيدوش، نزومي شويه باش نشوفوا هاد اوكي. كنشوفوا انه طلعنا هودنا طلعنا هودنا beaucoup d'hésitation باش نمشيو لقدام. et aussi il y a une hésitation de descendre plus bas. كنشوفوا ici عندنا بحال quand même une ça ressemble beaucoup à un triangle, à ce qu'on a un drapeau, quelque chose comme ça qui est en constitution. مازال خدام يعني ماشي. on va le faire comme ça là. ok, comme un drapeau.
Donc, la section, c'est à long terme. Je m'excuse, je vais juste zoomer comme il faut. علاش وجا البري وقف هنا؟ Il y a plusieurs raisons غادي نشرحهم لكم دابا. حيدوا هاد ونبداوها من الاول. دونك ici الا خدينا هاد من هنا هاد لو بلو ici هاد لو بلو با ici ودرنا ليكستنسيون فيبوناشي. غادي نديروها دابا اونصومبل. كانت حيدتها ici ici. Donc il a le niveau le plus haut dans le gris, c'est un niveau d'IL, on va le tracer, d'IL 100% de Fibonacci d'extension. Ok? هو هذا اللي هنا. Donc le prix وصل لك 100% وتما وقف. احنا غادي annuler هادي, c'est pas ça qu'on veut, et c'est ça. حنا حيدنا هادوك اللي هما الفوق مي انا نرجع. دونك وصلنا لهاد النيفو هذا. Donc les prochains niveaux de l'extension Fibonacci, on va les tracer, on va les laisser ici parce que c'est des niveaux, on va en parler après. Ok. Puis le niveau هذا اللي درنا قبيله ici. Ok. Donc ici, c'est 854, 706, c'est des niveaux. Donc on a le niveau 100%, وبقينا واقفين. Si ça arrive, on a cassé le flag هذا. La projection اللي كاينه dans le futur, il y a, si on suit un peu les techniques de l'analyse technique, si on prend ici le pôle d'elle comme ça, puis on l'ajoute avec le haut ici, ça nous amène واحد المستوى اللي ما تنفكروش فيه دابا, mais ça peut être un مستوى مهم 956, ok? Si on s'améliore de la méthode comme ça, ok? Donc, ça fait très très long terme. Donc, on est en attente. Donc, c'est pas un moment, techniquement, c'est pas un moment d'entrée et c'est pas un moment de sortie. Donc, c'est en hésitation, en attente de décision. Soit sur le fort, soit sur le tête. Techniquement aussi, tout ce qu'on voit ici, on a une divergence ici d'IL MACD, pas MACD, je m'excuse, le RSI, mais on a aussi notre OBV, il est vraiment positif. Donc on a deux signaux, un signal négatif, un signal positif, un signal négatif ici, donc deux signaux, je m'excuse, positifs et un signal négatif ici. Mais on attend, donc il n'y a pas de décision, c'est une zone de indécision pour le moment. Ça, c'est très longtemps, le monthly. On va aller voir la même chose, mais sur le weekly. Okay? Vous allez voir des choses ici écrites, mais il y en a des n'hayidhom. On va recommencer. On va effacer tout ça. Et on va نشرح لكم اشنو هما هذوك. دونك إلا شفنا من الديبي ديال الكوتاسيون حتى الآن, فكانت عندنا واحد بيريود اللي كان فيها une perte de valeur, من بعد طلعنا وصلنا لهنا اي فتنا هذه كومسا. دونك شفنا هنايا ان باترن اللي كان كونستيتيي من بعد ديزون فتنا دوبي 2019 كاسينا هاد لا لين هادي بي طلعنا الفوق. دونك ملي انا تراسيت هنايا سكون ان كانال, اوكي, سا سي ان كانال, جو في ميتر لو باك جراوند باش يبان لينا هذاك لو كانال. Et on va mettre un petit peu moins de... Donc, خديت هاد le point هذا, خديت هاد le point ici, et خديت le point le plus bas entre les deux qui est ici. Donc, j'ai tracé le canal. On voit que le canal, il est très très pertinent. شوفوا la ligne médiane ديالو ici. Ok. ملي كاسينا هنايا, حنا دابا تنهضروا على الباسي, غادي نشوفوا علاش تراسينا هادي, نشرح لكم. بغينا نشوفوا واش هاد الكانال هذا عنده شي افي على الحاضر والمستقبل كيما تيقولوا. اوكي. دونك ملي كاسينا لا تكنيك ديال لي كانو, on va le cloner, ça veut dire le copier,
et on va le tracer, le bouger dans le futur. Je m'excuse, je laisse ma brachie bouger. Il y a quelque chose. On va le bouger comme ça. تنشوفوا هنا وصلنا للوهو ديالو فتنا رجعنا للين ميديان وعاود كاسيناه ici une deuxième fois. Ah. Après la cassure deuxième fois, fallait aussi le... On peut faire cette opération plusieurs fois. Ok. Donc, ce qui nous amène à l'hadir. Ok, nous شفنا هنا. كيف تشوفوا هذا الكانال الثالث الاولاني هو هذا، الثاني حيد هو هذا، والثالث هو هذا، اكزاكتومون وقفنا فيه هنايا. اوكي ça c'est la magie ديال les canaux de prix. Les canaux c'est pas une théorie aléatoire, c'est une théorie basée à la théorie ديال Dow. ok les vagues في المارشي tout ça ça suivent واحد la logique. La logique il est يعني مختصره في هاد لي كانو دو بري اللي تنديرو. دونك غنحيدو هاد لي كانو هادو باش ميبقاش عندنا حيدو هادو، يبقات عندنا هادي. دونك سي سا arrive في لو فيتور اننا اون كاس اون ريست اون هو، فاسكو اون فنديرو غادي نكلونيو هاد اللي عندنا هنا، اون فا الي لو ميتو كوم سا. اوكي دونك si on casse le canal là-dedans, on trouve le canal là pour les focaux. Ok. Une autre chose aussi, à court terme, هذه علاش البري وقف هنا. كاينين دو choses. L'extension Fibonacci اللي درنا قبيله 100% qui a coïncidé aussi en même temps مع الكانال ici. Ok. Donc حنا تنشوفوا هنايا j'ai tracé un nouveau canal ici. On va mettre une autre couleur. Ok. Puis on va lui mettre un peu de ça, mais avec beaucoup moins de shade. ما يقدرش ما يضرناش في العينين. اوكي دونك حنا فين كاينين دابا؟ كاينين. دونك شنو هما لي البوسيبيليتي اللي عندنا دابا à moyen terme. Donc à long terme on a vu ben le prix on est en tendance haussière. On est trois indicateurs ou deux indicateurs disons positifs avec une petite divergence négative au RSI, mais le prix, il n'y a aucune indication qu'il est négatif. On dit on a le weekly, les moyennes mobiles d'Yana. Ok, on chauffe. On voit ici, la 7, depuis son le sommet, il joue quand même un support, une résistance, un support. Ici, là, on a une. Madame Bakin, madame Makassinash, le 20. Enfin, on est quand même le plus bas ici, on a un tracé ici. Ça, c'est... Si on casse encore le plus bas, puis on casse aussi le plus bas ici, ça, c'est un signal négatif. Ça veut dire qu'on va aller certainement chercher un niveau comme celui-là ici. OK? Mais là, c'est beaucoup de... je vais dire le pourcentage. 8%. Mais tant qu'on est en haut d'El Head, oui, 629, le plus bas d'El Head, allez, 628. 628 ici. Enfin, on est correct, on va rester en tendance haussière. Ok. Si on casse le plus bas d'El Head, on va aller ici. Ok. 575. Si on casse le haut, ici. Ça, c'est notre 714. Si on veut que le prix monte, donc si le prix casse ça, casse le 714 ou la 715, je sais le maximum, 713 précisément, 713. Le prix casse le plus haut ici, historique. On a plusieurs objectifs qu'on va aller voir. Certainement, ici, il faut casser le haut de le canal là-dedans. Ici, on a l'autre objectif ici, c'est la ligne médiane. Ce qu'on va faire, c'est de la ligne médiane d'El Head ici.
اللي هي très horizontale 792. OK. Et l'autre chose qu'on va faire, et aussi on a le haut ici de le canal. Quelque chose comme ça. OK, 886 ou là, le haut de là, 888. Disons à peu près entre 800 et 900. OK, c'est une zone ici. OK. Donc si on casse le canal, on va effacer le canal là, on n'a plus besoin. Si on casse le canal, on va faire la même chose, on va utiliser la même théorie des canaux. On va projeter dans le futur. Ça nous amène à deux choses. On a la ligne médiane ici. OK. Ou à peu près ici, un peu plus bas. Et on a le plus haut ici de la ligne 807. Donc on voit ici que si on casse ici, les deux, la 720, 713, فاحنا عندنا ضروري اننا ماشي ضروري مي il est probable que le prix انه يمشي d'abord la ligne médiane ici. Après ça يمشي لهو هاد la zone هادي. OK. 800 entre 800 et 807. OK. Si le prix il casse avec le 807 le haut, il يمشي encore ici يمشي 388 le haut ديال هاد لو كانال هذا. Si on suit l'analogie اللي كانت عندنا ديال les canaux اللي درنا. OK. Donc هذا moyen terme. في الويكلي. OK. On va sauvegarder هادشي باش ما يمشيش لينا على. OK. نمشيو دابا à très court terme. Quelqu'un qui veut jouer ça très court terme. في الديلي. OK. كنشوفوا في الديلي حنا دابا في un triangle ascendant. En plus, في واحد لو كانال aussi depuis le chart 2020 من la fin ديال Covid disons. Okay. Ou من début la fin ديال la descente ديال Covid. Donc, une chose importante ici, c'est que pour le daily, on va le voir d'une façon plus court-termiste, ok? Quelqu'un qui cherche un point d'entrée court-termiste pour profiter un petit peu de le moment d'attente, une décision ici, puis chercher un point d'entrée pour aller chercher quelques points. Est-ce que si il y en a, on verra, mais il y en a beaucoup de... On a de la canal, on a le petit canal ici que j'ai acheté ici. Donc il y a plusieurs façons de le jouer. Comme on a dit قبيله اللي هودنا تحت هذا le point هذا فاحنا غادي نعودو لتحت. Donc ici, si je fais l'extension si je casse celui-là, je vais aller chercher le point هذا كنشوفوا l'objectif ديالنا avec on va نمسحو هذا ونعاودو نديروه باش نشوفوا facilement كيفاش درنا. Si on vient d'ici. OK. Puis on casse le plus bas ici. OK. اللي هو هذا اللي هنا هو غيجيبنا ل 546 اللي هي غادي نحيدو هذوك الشيء اللي عندنا الزايد هنايا. notre outil de projection اللي كنخدمو فيبوناتشي نحيدو الباكغراوند ونديرو رايت ونجيو لهداك زيرو ونديرو très foncé. Donc ici, il a cassé le bas ديال ici, فاحنا غادي نجيو حتى لهنا. Donc si quelqu'un veut, exemple, veut chercher un point d'entrée à moyen terme intéressant, probablement si le prix casse, il passe ici, le point là, c'est un point intéressant que ça peut constituer un point d'entrée pour aller plus haut. Okay? Par contre, ici, c'est pas peut-être faisable ou c'est pas ما وقع شيء يعني ça se peut ما يوقعش هادشي لان كاين beaucoup de momentum positif mais ça veut pas dire que ان l'action تبقى غاديه كتطلع لان الا رجعنا شفنا في
الويكلي في المانتلي، فلا بد خصنا نرجعوا شي شويه لهنايا les moyennes mobiles. ما نبقاش نقدروا دائما نبقاو غاديين. Donc les moyennes mobiles à un certain moment ils vont toucher surtout la 7. Et la 7 ici c'est 646. Ici on parle de 546. Okay? Donc 646 c'est quelque part ici. Okay? Et ici عندنا في الويكلي عندنا هاد la 50 il est à 592. هودنا تقدر تهود 75 600. اوكي هاد لو هو ديال هنايا 575. اوكي حنا اون ريغارد جوست ماشي هاد 575 نعاودو ديريكت لهذا اللي بلو با ici اللي شفناه ديجا هنا وتوشينا هنايا. اوكي دونك سي لو سيناريو لو بلو نيجاتيف هو هذا اننا اوبس صافا اننا نهودو ل 545 500 ok donc si ça arrive ça c'est un point d'entrée. Sinon ici il y a beaucoup de niveaux de résistance ici, donc si on casse 714 735 775 le plus haut, si on casse le plus haut ici ديال هاد la bougie هادي اللي عندنا 702, si on casse le 702 on va aller chercher 735, ici les lignes médianes ici. Puis on va aller chercher probablement 777, ok? Et le 845. 845, il y a le point 845 ici. Ça c'est important à le voir. Si on monte jusqu'ici, on compare 847 مع اللي شفنا في الويكلي. Ok. 854 57 58 had le niveau de l'extension 1.61.8. C'est un niveau très très important. Ok. Donc là, had le niveau ici, ça coïncide pas mal avec. Ok. Le haut de le canal là-dedans, on va juste le bouger ici. Fait daily 845 à peu près. C'est le niveau ici, donc c'est un niveau qui coïncide exactement avec le 1.61.8. 1.618 extension Fibonacci ici. Et pour le weekly, on va voir s'il y a un autre niveau qui est proche de ça. 840 quelque chose, 850, non, on n'a pas de prix. Mais c'est surtout pour le monthly, le niveau ici, c'est à peu près la même chose pour le weekly, mais donc c'est fort probable s'il y a un momentum positif qu'on casse tout ça puis aller à 845. Ça fait un gain potentiel entre ici et ici 17%. Okay? Ça c'est le trade que j'observe, que le fort probable pour moi c'est ça qui va arriver. On va casser le haut ici puis aller à chercher 845, 855, une zone ici qui va constituer comment on appelle ça, une zone de résistance. Sinon, ce qui peut arriver aussi, c'est que au lieu de toucher ici, mais on va toucher exactement le haut de le gros canal qu'on a ici, 888. Le niveau ici, ok, 888 qui correspond ici à ce niveau-là. Ok. Ça veut dire que la ligne ici, on ne va pas toucher ici, mais on va toucher plus loin ici. Okay? Ça nous donne un 25% à peu près, ce qui est très très probable. C'est ça le trade, moi, que je cherche, c'est ça. Okay? Donc ça, c'est le premier trade qu'on observe. Ok? Ça, c'est un court terme, ok? Donc, si on veut le jouer à court terme. Donc, c'est un petit peu ça le scénario pour Microdata. Plusieurs scénarios Kenin, mais le plus probable que j'observe, moi, c'est ça. Là. Donc, une cassure de l'euro ici, de 705 ou 713. OK. Donc, c'est ça un peu Microdata. On va me chauffer, mais quand même, globalement, le momentum est toujours positif. Et on attend juste une station d'embarquement commandée pour embarquer avec le prix.
اوكي. نمشيو نشوفو توجور نمشيو نشوفو this way اللي هي شركات هي بحال مايكرو داتا عليها بوكو دو دوموند من الاخوان في الانترنت. دونك كيف كنشوفو يسي لا نحيدو لي مويان موبيل باش يعطينا فكره ان بتي بو. اوكي. C'est une action qui a quand même fait beaucoup de zigzags, beaucoup de طلع هود هود طلع. Donc c'était comme un petit peu cyclique comme on dit. Ok. طلع هود طلع هود طلع. Donc là وصلنا لواحد zone un petit peu pas loin ديال هاد le plus haut ici. Et on est ici entre les deux. On vient de casser la zone de résistance majeure اللي كنا هضرنا عليها في الفيديوهات القدام. Et si on prend le monthly دابا الشهر ديال شهر 4 تقريبا لا مواتي، شهر 5 تقريبا لا مواتي. et on est كنشوفو quand même شهر 4 شهر 3 كيفاش كان او شهر 4 je m'excuse. C'était un bouger très négatif surtout في l'euro indécisionnel. mais شهر 5 on a baissé quand même pas mal. Ok, شحال دابا ديال la baisse 18% à peu près. Depuis le 3%, je m'excuse. 3,3% depuis le début de شهر 5. Donc ça c'est important de le voir. Est-ce que ce qui va arriver, est-ce que ça veut dire que le prix prochain niveau, si ça continue, هو هاد 517. Donc on est, si ça, on casse ici, là pour le moment le mois n'est pas fini, mais si on casse ici avec un volume comparable à ce volume là, certainement غادي نمشيو نرجعو probablement لهاد النيفو هذا ديال 517 شي حاجه في هاد لا زون هادي ديال 517. Donc هدف المانتلي. Est-ce que on peut regarder aussi si on a côté RSI, une chose importante on va regarder, c'est que on voit il n'y avait pas de divergence négative, mais on a ici de la tendance aussi. Ok, haussière. Tant que on casse pas de la ligne dit, on va rester positif. Donc on rentre pas. Donc si on va rentrer seulement, disons, je m'excuse, rentrer parce que si je fais l'analogie que je peux shorter l'action, c'est ça. On va sortir. Si on est déjà ici, on sort seulement si on casse la ligne de tendance de RSI. Tant qu'on est en haut de la ligne, on est parfait correct. Surtout qu'on sort, on casse la ligne, on sort parce que on n'est plus dans le momentum positif. Ok. Donc ça, si le RSI, le OBV, on est correct, on n'est pas très négatif ici. Si je fais un zoom, quand même on est flat ici, mais on n'est pas dans une tendance baissière. Donc ça, c'est à long time monthly. Chose importante ici, علاش البري وصل هنا ووقف. قلنا قبيله ما توصلش لهاد فات هذا فات ici وما وصلش لهذا. علاش؟ دونك كيف قلنا قبيله في الفيديو ديال this way m'excuse micro data. Ici نحيدو هاد. Je vais montrer deux choses. البري وصل لنا وثلاثه الحوايج. m'excuse علاش البري وصل هنا ووقف. كاين اول حاجه اللي عندنا هنايا خدينا هاد الكانال ici qui est ici. هاد لو كانال هذا on va lui mettre un peu de couleur. Puis on va le ok. هاد القناه شفنا بانه كان بيرتينون في الاول ديال هاد لو موفمون هذا اللي طالع. اوكي خديناه رسمناه هنا. من بعد ملي كاسيناه ورجعنا ليه يسي درنا ليه كلونينا يسي لا. اوكي باش نشوفو فين غادي يكون البري وصل. دونك وصلنا هنايا
رجعنا لا لين ميديان ديالو، طلعنا شويه فتنا وعاودو كاسينا. اوكي، ملي عاود كاسينا اون بو غوفير انكور لا ميم اكزرسيس طريقه نفس الطريقه. انا تنشرحها لكم سهله، تحتاج الكتب القرايه وداكشي سهله. اوكي، اي جو بو ميم نشوفوا هنا لو بلو هو يسي ديال هذا. لا حيدنا لو بتي جو اللي كاين هنا داكشي، فا اكزاكتومون توشينا لو هو ديال الكانال يسي، توشينا يسي. اوكي، دونك بوركوا لو بري وقف هنايا؟ بليزيور غيزون. وصلنا لك لا زون دو ريزيستانس مي ما كملناش له، وقفنا هنايا لان عندنا هذا الكانال هذا سي زون دو فونت يسي. اوكي، ديال البيع اللي وصلنا ليها سنبيعو. اوكي، دوزيام شوز كيف كنشوفوا يسي عندنا هذا لو كانال هذا لو بلو. on va le faire plus gros باش يبان لينا. هذا لو كانال هذا تراسيناه من هذا لو بلو با ديال 2015، لو بلو هو يسي ديال 2018، اي خدينا لو بلو با يسي ديال الكوفيد. اوكي، تراسينا كوم سا، البري طلع وصل لا لين ميديان كنشوفوا بان وقفنا هنا فتناها، رجعنا لا لين ميديان يسي اي ابري كملنا وصلنا حتى لاهو يسي وحبسنا، فتناها حبسنا دونك حنا دخلنا رجعنا لهاد رجعنا ان بتي بو يسي. اوكي، troisième raison pourquoi le prix وقف هنايا، هاد notre outil de Fibonacci on va le marquer ici. خدينا ici هاد لو بلو با ici، خدينا هاد لو 100 اللي كان عندنا هنايا وبروجيتيناه في الفيتور. هاد لو 100 هو اللي كاين هنا، نحيدو هذا من هنا ونبدلو هاد لا كولور هادي. اوكي، دونك لا سا نو دون بليزيور شوز. نحيدو لي كانو اللي تحت باش ما يبقاش عندنا بزاف لي شوز، لان الجرافيك ولا فيه بزاف الحوايج. l'analyse technique si on trouve بزاف لي شوز sur le graphique سيولي un petit peu difficile à lire les choses. اوكي، دونك هاد لو بري وصلنا هنا عندنا تروا شوز. قلنا هاد الكانال هذا اللي طلع الفوق، لو كانال اون هو ديال هاد الكانال البلو، بي عندنا ليكستونسيون ديالنا ديال فيبوناتشي اللي درنا هنايا، ماشي ليكستونسيون بروجيكسيون جو دير، تعطينا 586 اللي حنا فتناها وبقينا حداها بليزيور فوا اللي حنا عاودنا تحت. اوكي، دونك هذا لا ريزون الثالثه. لا ريزون الرابعه هي اللي قلنا هاد لا زون هادي ستين زون دو ريزيستونس دخلنا ليها وخرجنا. دونك بليزيور ريزون علاش كان اللي هما الناس شراو هنايا ولا شراو هنا ابري ديال هذا، في سيتي اون ريزون دو considérer la vente ici. دونك شنو هما لي زوبسيون اللي عندنا دابا سي البري دابا حنا غاديين بروشان بروبابلمون نيفو اللي غنوصلوا ليه هو هاد النيفو هذا تراسيتو يسي ديال هاد لو كانال هذا. لا لين ميديان ديال هاد الكانال هي 547 او 548 شي حاجه قريبه ليه. سكي ان بو انكيتون اننا كاسينا هاد لو بليو يسي، دونك حنا غاديين لنا. اوكي، دونك هذا on va نرجعو on va sauvegarder ça باش ما نضيعوش لي دوني ديالنا. اي هذا ا موين تيرم. دونك ا موين تيرم غنمشيو on va aller chercher ل 548 الى كاسينا هذوك 548 ici فسيغتامون on va aller chercher ل 516 هذا لا. اوكي، ici probablement لو با ديال هاد لو كانال هذا مع هاد 517 ولا 516. اوكي، هاد لو بلو هو ici. اوكي، دونك ça c'est ce qui est probable. نشوفوها نعاودو نرجعو ليها في باش نكلاريفوها مزيان. دونك بروشان اوبجيكتيف اللي عندنا هو هذا، سينو سي اون كاس لا لين ميديان فحنا غادي نمشيو لهنا ايسي هاد لا زون هادي اللي هي تتعطينا 517 لو بلو هو ايسي. اوكي، si le plus haut ça coïncide avec le bas de le canal, donc c'est un point intéressant pour ceux qui cherchent à aller retourner sur le plus haut ici le canal ici, si sont le plus haut de le canal. Ok, 600 612 623 donc la zone لأننا ما ننسوش بأن عندنا le plus haut ici. ok هو اللي جانا. اوكي 600
شحال le haut plus haut? 615. Donc 615 le haut de canal, les deux canaux, ça c'est une zone. C'est pour ça que j'ai deux prix différents là. Donc entre 612 et 613 à de la zone à 10, c'est une zone de vente. Donc si on achète ici, entre 516, on va vendre ici. Certainement, ça nous donne à peu près 21% de potentiel de profit. OK? Donc ça, c'est à moyen terme. On va sauvegarder ça باش ما نضيعوش l'information. On رجعوا à court terme. C'est quelqu'un qui veut aller à court terme. اشنو هما les options اللي عندنا. Donc كيف كنقولوا ici كنا طالعين نمسحوا هذا الكانال هذا هنا. ما نهضروش علاش وقفنا هنا وداك الشيء اللي درناه. مي كما قبيله قلنا دابا عندنا à court terme là, on est en tendance baissière. On a donné le sommet, un creux, puis un sommet plus bas, puis un deuxième creux plus bas que elle. Donc on est vraiment, théoriquement, on est pratiquement en tendance baissière. Mais on s'approche de la ligne moyenne mobile de 50, ok? Donc on a cassé déjà la 7, la 20, on s'approche de 50. Par contre, ce qui veut dire que ici, les prochains niveaux اللي عندنا je m'excuse هما ديجا كاينين هنا عندنا هنا هاد النيفو هذا ديال هاد الكانال هذا on va le tracer la ligne médiane ديال الكانال ok. Et si on utilise notre méthode aussi de extension Fibonacci là, on va la faire comme ça, de projection Fibonacci. On a le plus. Ça nous amène à head 541. Donc, on a le haut ici. On a le plus bas ici. On a une projection. Ça nous amène à 541. Ça nous amène à la zone. OK? Et ça nous amène à la zone اللي هي قريبة هنايا. هاد le plus bas ici. On a la ligne médiane. On a le plus bas ici. Et on a l'extension. Donc, prochains jours, les prochaines semaines, probablement c'est ça notre objectif, c'est 540, 542, chez Hajjal Halak. Donc là c'est un objectif et ça coïncide aussi avec la ligne médiane le canal. Est-ce que ça va tenir? On ne sait pas. Si ça ne tient pas, le prochain niveau ou le niveau de 514 qui coïncidera probablement si une chute rapide va coïncider probablement avec le bas du canal ici. On va le tracer. Donc, on a objectif 1 ici. On a notre objectif, possibilité. On a le prix ici. 517. Donc, si il a 517, le canal, c'est à peu près la même chose. Donc, là, on va chercher une entrée في هذا le niveau هذا. Il n'y a pas une grande différence. 520 وهذه. Donc, si le prix descend ici, on n'achètera pas directement. On va attendre que le prix rebondit. Puis il fout هذا. باش نمشيو نشرشيو هذا le plus haut ici مع الكانال. يعني يعطينا 500. Ça veut dire on fout هاد la zone هذه de اللي كنقولوا دابا سي زون دو سيبور. سي لو هودنا من تحتها فغتولي هاد لا زون سي زون دو ريزيستانس. دونك اون فو كوب casser هاد la zone هادي et aller chercher le haut ديال هاد le canal هذا. Ça si on veut le jouer à court terme. Donc pour le moment, this way, le momentum est beaucoup plus négatif que microdata. Puis il y a ici une correction en cours. Puis jusqu'à où il va aller, c'est les scénarios les possibles à court terme. Donc si on veut la jouer court terme, c'est ça. Il faut attendre les niveaux. Ok? Donc si on veut le long terme, les long terme les Kenny. Ok. Donc c'est ça un petit peu mon verdict pour This Way Microdata. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas
les envoyer. Inch'Allah, ça me ferait plaisir انني نجاوبكم. دونك اتمنى تكونوا هاد الفيديو فادوكم، عطاو افاده وعطاكم دي زيدي ان شاء الله ديال التريدين ولا ديال الانفستيسمون. Donc, si vous êtes abonné, merci beaucoup. Vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire. Inch'Allah, باش يوصلكم الجديد وبارتاجيو هاد الفيديوهات مع المعارف ديالكم والأصدقاء ديالكم. Donc, prenez soin de vous. Salam alaikum. À la prochaine vidéo.